नाजरीन, आज हम एक ऐसी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे जिसने पाकिस्तानी सियासत का पूरा तवाज़ुन बदल दिया है। और वो है पीटीआई का इलेक्शन बाइकाट और इसके मुकाबले में नवाज शरीफ और नवाज लीग की भरपूर वापसी। ये दो मुख्तलिफ सियासी रास्ते हैं। एक तरफ बाइकाट, दूसरी तरफ भरपूर शिरकत। एक तरफ सियासी खला, दूसरी तरफ सियासी सर्जरी और भरपूर मैकेनिज़्म। तो आज हम देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, मरियम नवाज के जहन में क्या है, और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। पहले तारीख को देखते हैं। 1985 में साबिक फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने इसका बाइकाट किया और इस तरह पंजाब में पूरी नई सियासी क़यादत उभर आई। पीपल्स पार्टी ने 1988 में इलेक्शन लड़ा तो अपने पुराने हल्के वापस लेना मुश्किल हो गया। MKM ने 1990 के आम इंतखाबात का बाइकाट किया। बाद में खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों ने कहा कि हमने सियासी खुदकुशी की थी। बाख्तियार हल्कों का तज्जिया हमेशा एक बात पर मुतफिक रहा है, इंतखाबी खला कभी खाली नहीं रहता, जो छोड़ता है वो हारता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने 7 में से 5 नशिस्तों का बाइकाट किया। लाहौर की नशिस्त जो हमाद अजहर ने खाली की थी और हरीपुर से साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की नशिस्त जो खाली हुई थी, उन पर PTI ने इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वहाँ उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है। लेकिन वो दोनों सीटें हार गई। बाकी 5 सीटों का वैसे ही बाइकाट कर चुके थे। इस तरह ख़ास तौर पर हरीपुर और उमर अयूब वाली सीट का हाथ से जाना और लाहौर से हमाद अजहर के आबाई सीट का हार जाना PTI के लिए बहुत बड़ा सियासी धचका साबित हुआ। ये सिर्फ शिकस्त नहीं, ये पूरे बयानिए को हिला देने वाली बात है। एक तो इलेक्शन न लड़ने से PTI को फौरी तौर पर बहुत से नुकसानात हुए। एक तो ये कि तंजीमी ढांचे में कमज़ोरी नज़र आई, मुकामी इलेक्टेबल्स नाराज़ हो गए, मुखालफिन को नई जगह मिल गई, वोटर कन्फ्यूज़ हो गए और मीडिया पर यह मनफी तासुर उभरा कि PTI भाग रही है। ये तमाम चीज़ें सियासी तौर पर PTI को महंगी पड़ सकती हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। नवाज शरीफ जो कुछ अर्सा पहले तक सियासत से बाहर समझे जा रहे थे, आज पूरे एतमाद के साथ खेल खेल रहे हैं। उन्होंने हाल ही अभी नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब भी किया है और इस खिताब में 3 बातें वाज़ेह थी: सियासी इस्तेकाम का एजेंडा, पार्टी को दोबारा मरकज़ में मजबूत करना, अगले इंतखाबात के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नवाज शरीफ ने बड़े एतमाद से ऐलान किया, हम वापस आ रहे हैं और हमने वापस रहना है। ये वो लम्हा था जिसने नून लीग के कारकुनों में नई जान डाली। मुकाबले में PTI कारकुन शदीद मायूसी में हैं। अब बात करते हैं मरियम नवाज़ की। मरियम नवाज़ एक लाउड, एग्रेसिव और हाई एनर्जी सियासत को पसंद करती हैं। इनके जहन में एक वाज़ेह खाके है: गवर्नेंस को इमेज पोस्टर बनाना, पंजाब को पार्टी का पावर हाउस दोबारा बनाना, सोशल मीडिया पर नैरेटिव वापस अपने हाथ में लेना, PTI के खला को सियासी फ़ायदे में बदलना। मरियम नवाज़ अच्छी तरह समझती हैं कि PTI के बाइकाट से जो खला पैदा हुआ है, उसे अगर नवाज लीग भर दे तो अगला इलेक्शन उनके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। PTI की हिकमत अमली, सिस्टम के खिलाफ लड़ना, इलेक्शन छोड़ना, बयानियाँ बनाना। नवाज लीग की हिकमत अमली, सिस्टम के अंदर रहकर खेलना, नशिस्तें जीतना, ग्राउंड पकड़ना। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा दूसरी हिकमत अमली कामयाब रही है। यही वजह है कि सियासी मुबसरीन कह रहे हैं कि अगर PTI ने मुसलसल बाइकाट किया तो नून लीग अगला इलेक्शन आसानी से जीत सकती है। अब बात करते हैं कि नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं। नवाज शरीफ इस वक्त समझ रहे हैं कि गोल्डन टाइम है। क्यों? PTI कमज़ोर है, इमरान खान जेल में है, क़यादत बिखरी हुई है, पार्टी के अंदर शकूक व शुबहात हैं, इलेक्शन न लड़कर PTI ने खुद नुकसान उठाया। नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हल्के जीतें, अगले इलेक्शन से पहले सियासी मैदान मुकम्मल उनके हाथ में हो, मरियम नवाज़ को मजबूत हुकूमती किरदार मिले और नवाज लीग खुद को दोबारा नेशनल पार्टी साबित करे। इसी तरह मरियम नवाज़ भी ये सोच रही हैं कि पंजाब को मजबूत किया जाए, इमरान खान का वोट बैंक तोड़ा जाए, PTI के नौजवान वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाए, डिजिटल मीडिया में पार्टी की पोजीशन बेहतर की जाए। मरियम नवाज़ की सियासत का बुनियादी नुक्ता ये है, ये खला जो अभी पैदा हुआ है ये हमेशा नहीं रहेगा। अब PTI बाहर है, हमने जगह बनानी है। अब इस सूरत हाल में अगर PTI ने मुसलसल इलेक्शन का बाइकाट किया तो हल्के हाथ से निकल जाएंगे, इलेक्टेबल्स पार्टी छोड़ सकते हैं, मुकामी सियासत में बैकफुट पे जा सकते हैं, नवाज लीग और दीगर जमातें खला भर देंगी, नैरेटिव एक वक्त के बाद अवामी सपोर्ट खो देता है। लेकिन अगर PTI वापस मैदान में आती है और दोबारा तंजीम साजी करती है तब भी नुकसान पूरा होने में वक्त लगेगा। अब अगर अगले चंद माह का मंजरनामा देखा जाए तो नवाज लीग एग्रेसिवली हल्कों में कदम जमाएगी, PTI के अंदर मजीद फूट पड़ सकती है,
الیکٹیبلز اپنی سیاسی وفاداریاں بدل سکتے ہیں اور نون لیگ کی حکومت مضبوط ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ کمزور ہوگا۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ سیاست بیانیہ سے نہیں حلقے سے جیتی جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم سوال سامنے آ رہا ہے، اور وہ سوال ہے کیا نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے؟ اور جب وہ سیاست میں واپس پوری طرح آئیں گے تب عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے؟ اب سیاست کے اندر جو حقیقتیں چل رہی ہیں وہ یہ کہ نون لیگ کے اندر اکثر سینئر رہنما سمجھ چکے ہیں کہ نواز شریف اب کبھی وزیر اعظم کے لیے امیدوار نہیں بنیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نواز شریف سیاست سے باہر ہو گئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف آئندہ مہینہ میں پولیٹیکل ماسٹر پلانر کے طور پر واپس آئیں گے۔ وہ وزیر اعظم نہ بھی بنے، وہ پارٹی اور حکومتی پالیسیاں طے کرنے والے اصلی سیاسی دماغ ضرور ہوں گے۔ اسی لیے نون لیگی رہنما پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ جب ملکی معیشت کچھ بہتر ہو جائے گی، نواز شریف دوبارہ فرنٹ لائن سیاست میں ایکٹیو ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے جب نواز شریف واپس پوری رفتار سے سیاست میں داخل ہوں گے تو اس وقت عمران خان کہاں ہوں گے؟ جیل میں یا سیاست میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہوں گے؟ یہ سوال اس وقت پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لیے سب سے ضروری چیز یہ نہیں کہ بیانیہ یا ٹرینڈ بنے یا سوشل میڈیا گرم رہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے عملی اور سیاسی راستے نکالے جائیں، کیونکہ اگر عمران خان اگلے مرحلے پر جیل میں ہی رہے اور نواز شریف میدان میں پوری طرح واپس آ گئے تو سیاسی مقابلہ یک طرفہ ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا احساس خود پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا موجودہ طریقہ دن بہ دن پارٹی کو نقصان دے رہا ہے۔ بات تلخ ہے مگر حقیقت ہے۔ اگر پی ٹی آئی اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتی ہے تو اسے اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل مہاجرائی ختم کرنا ہوگی، کیونکہ سوشل میڈیا پر چلنے والی مہمات سے کوئی بارگین پیدا نہیں ہوتا، نہ دروازے کھلتے ہیں اور نہ ہی سیاسی مفاہمت کی فضا بنتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی سیاسی جماعت صرف ناراضگی، الزامات اور ٹکراؤ سے مستقبل نہیں بناتی۔ پی ٹی آئی جتنی دیر تک اس راہ پر چلے گی اتنی دیر تک عمران خان کے لیے ریلیف، پیغام یا کوئی واپسی کا دروازہ مزید مشکل ہوتا جائے گا۔ اس وقت سیاست کے دو راستے بالکل واضح ہیں۔ ایک طرف ہے نون لیگ جو منظم پرامن انتخابی حکمت عملی والی سیاست کر رہی ہے، جو گراؤنڈ میں ہے، حلقوں میں ہے اور پاور گیم میں مکمل موجود ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی ہے جو بائیکاٹ، ٹکراؤ، اندرونی اختلافات اور جیل میں قید قیادت کے ساتھ مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کا مستقبل اسی بات پر منحصر ہے کہ پی ٹی آئی اپنا سیاسی راستہ کیسے درست کرتی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کیا عملی اقدامات کرتی ہے، ورنہ سیاسی خلا ہمیشہ پر ہوتا ہے، اور ابھی جس رفتار سے نون لیگ خلا پر کر رہی ہے تو آنے والے وقت میں سیاسی طاقت کا توازن مکمل طور پر ایک طرف جھک سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔